As the sun kisses the horizon, Indonesia reveals its secret in the dance of light and shadow. From the emerald rice terraces to the mist-shrouded jungles, this land of 1,000 islands becomes with tales untold. Let us embark on a voyage of discovery, where every breath whispers the ancient lore of a nation born from the earth's embrace. Chapter 1: The Art. With hands guided by tradition and fueled by imagination, they breathe life into inner matter, giving form to the ineffable. Clay and stone become vessels for the soul's expression, and each sculpture is a testament to the artist's communion with the divine. Let us immerse ourselves in the colors, the textures, and the soul-stirring beauty that define Balinese art, a timeless reflection of the island spirit. Sukanto Wahyu Sculpture and Art Museum. Awalnya saya tertarik belajar melukis dan mematung pada saat Gunung Agung meletus. Saya bisa tertarik itu karena ada kayu-kayu batu-batuan yang hanyut di Kaliunda dari Gunung Agung. Saya amati dan saya ambil yang baik-baik, yang menurut orang lain dilihat agak rusak, lalu saya jadikan patung. Mudah-mudahan karya ini bisa menggugah hati, para penerus-penerus saya. Chapter 2: The Adventure. The adventure begins. Through a lens that reveals mystery and wonder, we explore the diverse colors and aromas of fascinating places. From mountain peaks that pierce the clouds to valleys that flow the songs of the times, every corner of the earth is a stage for stories waiting to be told. Between admiring the ages and majestic buildings that touch the sky, we feel a presence that embraces the soul, calling us to delve into the beauty hidden in every corner of the world. With an open heart and eyes full of wonder, this film takes us on an unforgettable journey, exploring the uniqueness and beauty of enchanting tourist attraction. Petapan 4, jadi kita kembangkan banyak petapan itu yang sekarang menjadi petapan 4. Jadi diawali pada saat COVID. Jadi pada saat COVID menerpa kita, warga kami yang bekerja di sektor pariwisata pulang, kami coba ajak duduk bersama, kita kembangkan petapan 4. Petapan 4 sebenarnya diambil dari nama Banjar tersebut, Banjar Petapan. Yang mana dulunya Banjar Petapan adalah sebagai tempat bertapa, tempat beryoga, karena terletak di lereng pegunungan dan di pinggir sungai, jadi memang bagus untuk mengadakan yoga ataupun bertapa. Fasilitas pendukung yang dikembangkan di sini jadi dilengkapi dengan adanya mainan anak-anak. Dan yang kedua, aktivitas sportnya kita punya tubing di sana. Jadi harapan kami Petapan ini nantinya bisa menjadi model turunnya penglipuran kedua di Bali. Chapter 3: The Secretness. In the heart of wilderness where time stands still, a hidden waterfall with a whispering thrill. Through tangled vines and ancient trees, we journey forth with a sense of ease. Through winding trails and whispering trees, we journey forth with eager pleas, to where the earth breathes a sacred hymn and water cascades in a seraphic ring. With each step, a story unfolds of mystery ancient, untold, where droplets fall like tears of grace,
and time stands still in this sacred place. Each drop a story, each splash a rhyme, echoes of eternity in the fabric of time. As we stand in awe of nature grandeur, the hidden waterfall whispers, forever endure. Pas pada saat tanggal 9 Mei 2018 tepatnya, dan pada saat itu saya sudah pensiun. Di sana saya mendengarkan suara air yang saya dengar dari rumah, kira-kira jaraknya 50 meter. Setelah disurvei, kemudian saya tanya kepada orang-orang di sekitar sini. Mereka tidak tahu dengan keberadaan air terjun itu. Nah, kemudian tanggal 15 Mei 2018, saya putuskan untuk menelusuri air terjun itu. Di mana pertama memang tidak ada jalan. Kemudian saya putuskan dari tempat ini, saya turun dengan 4 orang. Pada saat itu turun dari ranting-ranting, dari pohon dengan ketinggian tebing kira-kira 50-60 meter, dan pada saat itu kita berhasil menemukan air terjunnya. Saya jelaskan kenapa saya kasih nama An Secret Waterfall. Nah, An itu adalah jelas desa kami di sini, tempat kelahiran kami. Secret Waterfall, secret itu kan bahasa Inggris, kalau bisa diterjemahkan adalah tersembunyi. Chapter 4: The View. In the cradle of the earth, where dreams take flight, lies a realm of splendor, a vision of pure delight, where mountains rise in silent grace against the azure blue, a symphony of majesty, a spectacle to view. In the heart of the mountains, where eagles dare to soar, we stand in awe and wonder like never felt before. For in their towering presence, we find a sense of awe, a connection to the earth, a reverence for the law. At the summit where clouds caress the peaks in tender grace, we're greeted by a panorama that takes our breath away. For in the mountain's majesty, we find our souls set free, in nature's timeless embrace, where we're meant to be. Secara niskala, menurut leluhur kami adalah pintunya menuju surga, pintunya menuju pura-pura Puncak Ukuran ini. Jadi mengapa diberi nama Bukit Batu Kemar? Karena memang ada bukit yang kelihatannya kemar, masing-masing bukit ini punya batu kokoh berdiri. Batu inilah yang disimbolkan dengan Bukit Batu Kemar. Bukit Batu Kemar ini adalah salah satu panorama yang tersembunyi ya, jadi keindahan yang tersembunyi. Sehingga tidak salah mungkin tagline daripada desa wisataan adalah The Secret Adventure Village. Chapter 5: The Spiritual. In the heart of Bali, where mystic realms entwine, lies a sanctuary for seekers where spirits intertwine. Through verdant jungles and temples kissed by sun, we journey to a place where spiritual journeys begin. For in this sacred haven, where gods and mortals meet, we find our inner balance, our spirits replete. In this cinematic exploration of a spiritual destination, we're reminded of the sacredness of every moment and sensation. For in the depth of our being, we find the divine, in the sanctuary of the soul, where eternity shine. Jadi pesiraman ditemukan pada tahun 1600 ya, kurang lebih 1600. Jadi pada saat perjalanan Kiai Agung Pasek Yagian bersama adiknya membangun sebuah desa yang sekarang diberi nama Desa An. Dan untuk mengenang daripada perjalanan leluhur kami, jadi dibangunlah sekarang pengelukatan Pancakatirta atau Pancatirta. Jadi ada 5 pancuran yang mana merupakan simbol daripada aksara suci Bali ataupun aksara suci Hindu, yaitu Sang Bantang Angking. As the sun dips below the horizon, painting the sky in shades of amber and gold, we bid farewell to the timeless embrace of the village. So let us carry these memories in our hearts as we journey beyond these rustic lanes, knowing that the soul of the village
with its gentle rhythm and enduring spirit, will forever linger in the corners of our fondest dreams. For in the closing scene of this cinematic journey, we are reminded that true wealth lies not in riches of gold, but in the abundance of love, laughter, and kindness found within the humble embrace of our cherished village, An Village. KKN Desa Ani PBI 2024 Lilin apa ini?